warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sylvia Putri dengan NPM 26411056. Saya berasal dari kelas manajemen 26B. Hello everyone, welcome back to my economics channel. Today, in this final video, we are going to discuss a very important topic based on Greg Orman's microeconomics, the factors of production and the markets for the factors of production. In previous videos, we discussed how firms sell goods and services to consumers. However, to produce this good, firms need inputs. These inputs are called the factor of production. According to main Q, the demand for a factor of production is drive demand. That means it depends on the firm's system to supply goods in another market. Halo semuanya, selamat datang kembali di video penutup dari tugas ini. Hari ini aku bakal membahas topik yang sangat krusial menurut Gregory Mathieu, yaitu faktor-faktor produksi dan bagaimana faktor ini bekerja. Di video sebelumnya aku udah membahas bagaimana perusahaan menjual produk akhir dan konsumen. Tapi untuk bikin produk itu perusahaan butuh input yang dinamakan faktor produksi. Mathieu menekankan bahwa permintaan akan faktor produksi bersifat primer, demand, atau permintaan turunan. Karena munculnya akibat adanya permintaan konsumen pada barang jadinya, mari kita bahas detailnya. Market 1, labor market. First, let's identify the three main factors of production: labor, land, and capital. Labor is the human effort devoted to production. Land refers to all natural resources, and capital presents the equipment and true force used to produce goods. Now, let's focus on the labor market. Mathieu explains that a profitable company from three labor of the firm, and when the value of the marginal product of labor or VMPL equals the wage MPL bracket. The marginal product of labor is the decrease in output from an additional unit of labor science from increase diminishing marginal product. The VMPL curve slopes downward, which is also the firm's labor demand curve.
Tiga faktor produksi utama terdiri dari tenaga kerja, tanah atau sumber daya alam, dan modal. Pasar tenaga kerja adalah contoh paling utama. Perusahaan akan terus menambah jumlah karyawan selama nilai produk marginal tenaga kerja VMPL lebih besar atau sama dengan gaji dengan pagi. Contoh sederhananya, jika kamu punya toko roti dan menambah satu karyawan, karyawan baru menghasilkan roti tambahan senilai 3 juta rupiah per bulan. VMPL, selama gajinya di bawah 3 juta plus 3 juta, perusahaan akan untung. Namun, karena adanya hukum diminishing marginal produk, penambahan karyawan terus-menerus tanpa menambah dapur akan membuat roti tambahan makin sedikit, sehingga kurva permintaan tenaga kerja melandai ke bawah. So, second, let's discuss land and capital. The forecast price of land or capital is different from the rental price. The rental price is the amount paid to use land or capital for a limited time. According to my view, the rental price of land and capital is also determined by supply and demand as factor RC value. Of its marginal contribution it to production process then means the owner of land and capital or community based on marginal for that of that respective factor. An important link in my quiz this story is that all factor of products and link can change in the supply of one factor alters the marginal product and they are nice and there is nice of all other factor. Penjelasan bahasa Indonesianya, untuk tanah dan modal, Matthew membedakan antara harga beli purchase price dan harga sewa rental price. Jeda. Dalam analisis ekonomi mikro, harga sewa ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Setiap pemilik faktor produksi dibayar sesuai dengan nilai kontribusi marginalnya. Poin penting dari Matthew adalah keterkaitan antara faktor produksi. Jika jumlah mesin modal berkurang karena rusak, maka produktivitas pekerja VMPL juga ikut turun, yang akhirnya menekan tingkat gaji pekerja. Semua faktor produksi saling mempengaruhi satu sama lain. Conclude with the neoclassical theory of distribution. This theory stresses that the amount of income paid to free factor difference on the supply and demand for that factor. The demand in turn depends on the particular factor marginal productivity. In equilibrium, every factors compensates according to its marginal contribution. This equals Y works with higher productivity, like those she work more, education or better, those
lagi. Higher wages di market. Contohnya, teori distribusi neoklasik menjelaskan bahwa pendapatan setiap pemilik faktor produksi ditentukan oleh produktivitas marginal. Ini menjawab alasan kenapa tenaga kerja ahli atau terpelajar mendapatkan gaji lebih tinggi karena produktivitas marginal (VMPL) yang mereka hasilkan jauh lebih besar dibanding tenaga kerja biasa. Kemajuan teknologi meningkatkan produktivitas marginal, menggeser kurva permintaan ke kanan, dan meningkatkan tingkat pendapatan secara keseluruhan. To sum up, labor, land, and capital are the building blocks of the economy. Their demand is a derived demand, and they are all paid according to their marginal productivity. Kesimpulannya, faktor produksi adalah elemen utama penggerak ekonomi. Permintaannya bersifat turunan dan pendapatan ditentukan oleh produktivitas marginal masing-masing. Dan concludes or discuss on the factor of productivity. Thank you so much for watching. Bye bye.